Buenos dias, everyone! Ayan, magtsatsyabakano tayo ngayon kasi Sambuanga Vlog Months din, no? Siyempre, Sambuanga agad kita sa lengguwahe, no? Pero before that, sa aking mga kaibigan na hindi taga Sambuanga, na de Sambuanga kasi kita, naman tsabakano kita dia kay Miss sigad kita kung naldaatun na siyudad de Sambuanga. Actually guys, ang tagal na ng vlog na to. January pa to. 10 days lang kami umuwi na sa Zamboanga. Kasi parang January, New Year hanggang February 6 or 7. Diba? And you know how much I miss my family. I miss them so bad. I miss my dad, I miss my brothers, Kuya Jom, Chimpim, JP, Chuchut, syempre yung mga pets namin. Tapos meron pa nadagdag na napaka-cute na pet. Tingnan nyo talaga sa last part. Kaya gato ko nililiba guys. Pero sabi man, ustedes kilaya de malisuliba pero no, na plain. So ya encarga lang gato di mi hermano na bisya gato ko na isibinamente kasi min makaugod gat min cute kayot no. Hindi man sila may man breed pero ben cute gat eli. Si Tamira yung nakatapper di gat di mi stress. Pwede mi tabla stress yun. Pero parang ano siya, stress ball. Ganun di siyo appeal. So, ang mga gani no, ayan na kami na Fort Pilar. Manadado ko sa tablo. Pero yan na kami Fort Pilar. Amugat sa number 1 to go to when you visit Zamboanga City. And before pa, nung single pa ako, tanot kami Fort Pilar with the family. Tapos nung naging kami ng boyfriend ko, alitamin kami taanda. Kapag aray man maridable, man maridable, man maridable kami. Tanda si kami, aki. Amogat sa una destinasyon, no? Kasi syempre, pwede kita gracias ko na senyor na disi yung mga yakabadalele kanatun, el buen salud, el daatun bida mismo, el daatun pamilya, syempre tare sa kita na buenamente daatun mga loved ones, daatun mayores, mga hermano y hermana, amigo y amiga, vecinos, no? Syempre resa kita para na bien de todo gente. Hindi lang na daton mga amigo-amiga. Mas kinakal ng mga hente na nukere ka naton, akal nukere tamira alegre kita, resa kita syempre para kanila. So, umaya siya, na kami kisisi, no? Bingaro, gud alpila na kisisi, amo lang gat syempre. Na, dato lang kita yung picture, alya kay, chini pa kasi kita kuya man vlog, alya kay mga nagat hente tamira ka naton, timurabla pa lang, vlogger, pampa-vlogger, masigo. So, umaya ganit, si Duene, di ka di yung kabesa, kasi pagkaalaman niya na amo si Divi Hermana, tas suba din yung kabesa. Na din yung mga amiga, no, mas sinadama mga pangisabi, gat si Kilaya kami de Cruz man hermano. So, syempre yan baguhan gat si kami kaya hindi kami tututol diya, awatan angga gat si kabar. Pagka-tired yan na kami bisita kon mamang, pati kun auntie Caroline, pati kun na si Jessica Pipenya, my one and only beautiful mother. No, hasta aratan miss lang at kami ko nalo syempre. Hindi lang nga syempre takre kay no yale pero no, kailangan na kita aksepta. So amaya si Wonto de Mio tata. Actually antes pa siya no. Kada Sunday si day of de Mio tandagat si kami aki. Cover after kami resa tan jogging niyo si Ali. So akista na Forest Lake. No, amo sa daamon parang routine every Sunday. Anda Port Pilar kabar anda kikon mamang. So di ba ano man sa syempre Christmas. Actually na yung man yung pwede bolbe del Christmas dala lang yung kanila gift kabar syempre sitan uso ka scratch it no? Yaman dala kita man scratch kung papang pero scripted yaman si kay sabi man niya si On de Chene pati nuway dala lang yung kunele para surprise kunele ba. Kaya syempre si Dimio Father Dear, ano gat si Ele, o buen tata gat si Ele. Sabi o, kilaya si Ele tan miskon mama. Actually, antes may mga si Ele, bien akal abla kita emotional, no? Pero, quando noya si mamang, syempre, understandable na medyo emotional ya si papa. No, si Tamira man to ste vlog pang, kay sabi man yung Tamira gato din yung vlog. Love get you contigo. Mas hindi kita todo dia to I will always love you
Especially, syempre, basta pikura kita man improve that in life, cover, never lose our faith na Lord na someday our life will be better. Na after sa no, syempre si Dimi tata supportive gat siya, liba pa kung may gupasyali na tree house. Siguro mga 10 years siya may yo pwede pa siya. Tapasa-pasa lang, pero na kami entra, are, anda kami ali. Apuera siya ni pakaltandi. Na abla kami, disturba lang kami unrato, kay pasaan ni Elman tata man picture. So, game lang gat sa ele, siya picture kami ali. Tarde gat sa treehouse, no? Bala lang gat le, syempre. So, amo tamin stay, another to go to visit na Zamboanga. So, amo sa daman pero, no? Yung palaga tamin gat sa dinyo, di sinombre si Popo. Po lang, pero Popo lang para mas catchy. Kabarami akalanda kami, favorite namin sa Demi Aki na Creamy Creations. So yan, kami lang namin kami di papangal. Later, chine pa kami on di kere-kere gat. Actually, tele, top 2. Top 1 ko din niya ako napasunang ka. So, banding lang kami, syempre, bawi lang kung papang. Pagkalaman niya na, pa siya uli na paseo. Ay paseo baste, ay hindi, amo yan na paseo sa ele, pero amo sa El Boulevard. Sabi manada mga gente, no, yan, dalang kami man muni-muni yung rato kabar, isa lang kami dayo, na iyo pwede man video kayo, manada ka gente. I love Zamboanga, no? Pwede sa Desmira Grande kat I love Zamboanga City. Kabar syempre pagka alaman niya na, no, tapusi kita. Actually, ulbide ko sa kami tapusi. Baka spaghetti. I've been tired na kasi gati mga video. Kabar to January pa, kabar April yara, no? Kabar, yan plano kami. Asi kami, lumpia di mio husband, kabar mga fried chicken. Yapusi kami. Ang utama si Uno daman banding dos. Tapusi kami. Ayudahan si kami kusi. Siyempre, kita man gloves kita, no? Kasi siyempre, banya kasi kami. So, siyempre man share kita al food, dapat it's very sanitized and clean. So, aki kami na labista tate. Kabar di mi marido, pero may gat sila taliba duyan, no? Para komportable daw gatyo. Alis sila kung may daman stay. Di ba, anda kami na beach. Di may tanto, actually, hindi gatyo, usually taban niya na beach. Tali lang yung moni-moni lang. So, talibok at sila kung naduyan. Kabar si Mama Seth. Thank you, Mama Seth, for sponsoring our karaoke. Yan. Hindi talaga yan mawawala yung karaoke. Kada chine family bonding. No? Kasi kanta-kanta lang kita. Man-enjoy kita ko na moment. No? After man 98 o score, proud gat sa ili kayo 100. Kabar di mo yung mga, syempre di mo yung mga hermano at yung papang talataban niya sila. Mapiedra lang at Stella Aquino, pero bale man. Limpyo, crystal clear waters. Siyempre si Papa ang takanta-kanta sa ele. Halos todo na pamilya, kire-kire kat kanta. Siyempre yun, hindi man yung banya, no, na-apply, pero anday si siyempre aling. Sabi, ustedes para ko sa picture lang ba't say. Siyempre, hunto yung si Dimi, mga sister-in-law. Ayan, mga bonita ka taman sila, no? Kalbag pang model taman di ila mga posts. May banding-banding kasi kami ali. Kabar di makamataban niya, dalang kami ali man picture. Na last part lang yung po na mga picture, ay manada gayot, no? Si Tera o sa Lesmira, pwede sa Lesmira si hindi. Okay lang ba? Este di mi hermano bin sa laway gat yung patik-atik eli dol yan, lumus daw eli. So, atik lang at si Eli. Excited gat sa ele, banya na beach. Kaso lang gat si Papang kire ele, gat bisya gayot kay. Siyempre, palang gat sa ele ka namon, kire gat sa ele, manpahamak dis yung mga babies. Siya kabaya kami banya, no, yabolbya kami nakasa. Tokyo gats to the amon pet, this number is Cloud. Kasi Cloud nga le. No? After Kel, anda kami na Magay. Diba? Bin kiri-kiri gat stay. No, sabi ko sa Talamapper, amo din yung favorite. No, Akel.
Si sabi ko sa Des El Nombre naman, comment ya lang alis ko sa si. Ya kumpra kami daral, ya kumpra kami, gusto ba sa talama, kutsinta. Kumpra lang kami manok para kusi. Yan, kami di papang. Kabar, ang mas dahil magay na, malangkat syempre. Kabar, syempre, anda kami di papang, dos namin kami, anda kami na Fort Pilar. Nang balik at syempre, decorations sa City Hall, no? Parang year by year, mas improve this year decorations. And then video lang kita, no? Para siya kita virtual memory. Yan, balik at nila. Very nice. A for effort. Aber, may kasi, umanatatan sila mga banting sali. No, dapat man appreciate kita sa mga ansina kasi syempre, it takes money, it takes effort para sa mga decorations sa ansina. You personally kiri-kiri sa ka-videos na mga, na roadside, especially sa mga mga places na parang siya na nostalgic feeling ba si Mira Tuconele kasi eventually after how many years nakampi man sa Elborm asamya si walking lang may pa si banya ali nung pareso dol kita haggard kita pero jala lang dahil importante alegre jala ang siya na bes malakara kita so may kumpra kita kandela abar resane kita. So after ke level biya kami. Kasi tainsin niya si Papa kasi tabla le nebo moske, abla le si Kera daw yung anda, pwede daw kami anda pa siya. Abla le sir ka lang man daw. Kabar anda yung ole kun pumin excited at sa ele mo. Dugal ele kwan ba? Yamira ele disyunana. Kay siyempre ako din ko nila baby pa ganda papi. Tako na sa pagod din yung boses. Talama niya si Gunele sa Leapuera. No kirele sa Leapuera. Unlike otro pero, di ba, kere anda apuera. Ale lang ni kere ng disyo pwesto. Takala yung Gunele no kere na libere Gunele man walking. Pero ali lang, hindi sa Leapuera. Parang areredor lang. Areredor. Ang cute kayo. Igo sa ilipur mo ko ni Cloud akal pero dala ko na sa Desmira igo get sila forma so definitely when they grow up kasi nagat sa ilite cute no sa amya kal STO ben sabro sukat kita po si ulam si Delenia no sa amya si sabaw manok lang sa ile pero ben sabro so gayot kay syempre si Delenia kasi tuta ko sino parang channel additional sabor na tadali syempre bonding with my baby brother. Si JP kasi soltero yan. Hindi yata tumahilig mag-picture. Pero banding-banding naman si kami. Kabar sa no, preparayo din yung mga art materials. Kasi chene nga kita art class today. Mira to kung JP mo bin kaya maugat na so namin. Enjoy kasi ba niya na apply din. Akal na ayer bakal dakal diya na la vista. So, prepara lang kita datong snacks para na datong student. So, takiya nga si Chloe. Then enjoy agad disyo art class. Second time yesterday amon and sadly second time lang siya kasi nga noy man yun nasambuang medyo busy din. So yun ngayon syempre I need time talaga para I can accommodate her in my 10 days stay in Zamboanga para naman we can have an art class, diba? And this time, painting yung ginawa namin. Last time kasi, siya, drawing session. This time, painting session siya. And then, that's her artwork. Ang giti sa taman naman, assign ko ng mga student, no? Para man feel that sila na, this is my artwork. This is the progress I have made. So that when they compare the artworks they made from the past, diba? Pwede sila mira, there's a huge difference. There's an improvement, diba? And syempre, whenever I do sessions kasi, it's more of like having fun and learning. So yun, banding-banding lang kami. Kapag syempre, ang snack kami. I'll give me your favorite snack na i-name. Kapag mahilig pala na unicorn, no? Syempre, dali kita ko nila artwork na unicorn kasi para mas man-motivate eleman draw, mira ele mga cute stuff. Kapag dala lang kita ko nila artworks and art materials.
para mas man motivate si Zoe. Sorry, not Chloe, Zoe. Man motivate si Zoe man drawing and man painting. Siyempre, dapat talaga, may documentation. After that, we just cook dinner, fish, and adobong squid na napakasarap. No? Favorite namin sa Dini. Actually, parang todo lang favorite. Kabar, kumpre yung mga pang skincare di papang. Kasi siyempre, deserve niya din ng skincare. Pero siyempre, dos kami man skincare, no? Ayan. Siyempre, dapat kita tayo sa papang this yung skin. Cover daman cameraman. Imbes man camera ka naman, di si Carol yung camera. Pero okay lang, love pa rin yan ni ate. Flexing his face. Nga, blessing ko na naman video ka naman. Di siya yung lekara video. Tali lang si Kametan Banding. Pagkaalaman niya na chinek kami on the anda importante. Nuevo Puerta. Sa Mayagasianda kami mira el lugar. Si Geneva Progress. Si Sementaya ba sila El Chera kay Pariba mga si Aki kanamon. Pero balis na Aki no kay Fresco cover. Kaya kami mira siyan ya ba El Chera no? Si siya ba improvement, si pwede ba planta masking coral lang anay. Medyo elevate yaman El Chera, pero siguro man secure pagat anay sa sila El Cheraki. So in God's name, no? So shout out ng mga kabataan, no? Daton mga bonita, igwapo, mga auntie, pati uncle, mga amiga, amigo. Hindi man yung tanto tasali, apuera, no? Di kabataan kita. Pero, manada kita kada amigo amiga ali. Specialmente, quando di ba pa diminana, grabe yun si diminana, may manada, sali konose, kabar, iyo no konose, okay, hindi may tanto tasali na kasa. Kwan kasi siyang nickname diminana ante, so anti-friend. Friend mo na, auntie mo pa. So, manadat si Konale tan Miss Ali kasi nga, amiga si Disi Todo. So, anda lang kami mira Aquino kay chene kita kwan aki pwesto. So, in God's name, hopefully pwede kita masin pura lang anay, no? Anda kami man sightseeing si chene ba improvement. So, tapon niya sila Chera. Yan. Sa Puerta. After pagkaalaman niya na kami aki na Rainbow Moss. Imagine ha, yayo mami lang yun na yung pwedaan aki. So yun, abla si Papa na kita partially na. Abla kiri kasi yung entra aki pang, pero abla baka hindi pwede ba, baka bawal. So anda kami pregunta, pili kami permiso si pwede ba kami man video or picture, pwede naman daw. So yun, na pwede kita sa kamakot to bilo picture. Balik at deberasan, no? Rainbow Moss. After akal ganiya promete si Papang Ablalinak, anda kita akil nuebutan build moss, sir ka lang daw. So anda kami, hala, sabi sir ka lang kat pang. Binleos gali, no? So, bida lang yung lampas ata sa L Mercedes or na Mercedes banda. Deberasan, kwan gatle, could been massive, very big. No? Pero ongoing pa kasi L, o si pwede o sa desgrabe, balik at L. Okay yung si Ali, abloy sa kalang yung picture pang. Abloy pro ba kita pregunta si pwede ba entra? Kasi, maski may balik ka ba, pwede ka to sa desmira kilaya de bale, no? L details ba, L architecture. Very nice. So, yung pilis si Papang permiso, Ali, pregunta ele, pwede ba daw entra man picture? Kaya entra kami, Ali. Pero no, agad kami entra ka Adrian to kayo, Ali lang, no, dun bale.
Ang supportive is di miya tatab, na picture-picture lang, picture, na aftercare, yan, picture. O, diba? Mas kinoy pa si kababali agayot, kilaya lang siya kabayas eh. Cuando yan post ganyan sa manada ta pregunta on the daw parte, cover siya na pa yung comment yan. Winleos da liga kami aki. Nabasa siya na to supportive tata or marido, doon di katupan, ginda kasi Leos pa si. Sa aftercare, stay tabla ko ng status din yung top 1 favorite, Parkway. Top 2 si Creations, no? Si Parkway, antes si Jutay pa si Ele, parang hindi pa siya second floor, first floor pa lang siya. Anda kami kidi papang, cover up lolob, sarap do dila French fries, pati sa dila shake, number 1. Ang mga sa tanis, no ay gato pwede inkontraan sina kinalusod, alilangat na Sambuanga pa sa nangka. So, after that, syempre, kumpra lang kami ang take-out na kami para, di mi yung mga hermano. Cover banding kami di mi hermano. Isa di mi yung hermano si Chimping, bigla lang at sa tabla. I love you, ate. Kaya bigla man hag kuntigo. Kin man hindi man misan sina, no? Then, well, tan voice over yung parang mas lalo yung tan miss kanilo. Sana, sir, ka lang at Sambuanga, para pwede lang kita. Kalsalta lang ba? Karabira uli. Cover tali pa si Daamon, ben cute gat furball. Oh, ben cute gayo. Kaya gat si ko nalaliba kasi hindi nga basta-basta pwede liba pet. Dokal ele rabbit, no? Dokal ele R8. Mouse. Very cute mouse. So, cover ta dormi lang sa ele. Actually, manado sila ko sa kere po ni nombre. Ablayo kere kasi yung cloud. Kasi doon cloud nga alin. Na, syempre, good boy man si Dimi hermano. But, okay, Cloud. And then, he will take care of it. STK, so, para bolbea kami. Dili ito dalamira na sad yun, no? Pero pwede timira na ice, di pa pang masad siya. Diyan lang, pambolbe lang man kami uli. Pasya kata uli, manada pa ulit, pwede pasya. So, amaya ka, no? Binaro ko din yung vlog. Siyan, stay to us the este part. Ibig sabihin, you're my best friend. Hindi, kasi syempre, the attention span kasi dahil hindi, korto lang eh. Pero siyan, view gat to as the video, hasta na last, man comment to, gusto to kaya mang comment, sabi. Man comment to, wasa to yan feel, whenever, example na abroad to or chinatuon de otro yan na lehos cover volve to na dito hometown ko sa feeling, di ba? Parang hindi ko siya ma-explain kasi first time din kasi to na antes na biyahe man yun pero first time din yun na tired agad lehos na family and the constant thing talaga is change and we have to accept that. That's the reality of life pero iba talaga pa rin. So, yun lang. Thank you for watching. If you watch until the end of the video, muchísimas gracias contigo. Sana more vlogs, more contents. Kasi parang it's the modern time na, no? Halos todo hente tan vlog ya. So, pero ba tayong to? Why man ko sa per day? As long as may mungkin ta pelya, basta alegre to na dito yung vida. Okay lang. Gracias and stay safe.